इश्क की रंग में रह जाओ मेरे इश्क की रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शहे अबरार में हर लहज़ा गो हर बार इश्क की रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शाहे अबरार में हर लहज़ा गो हर बार वरना सैयद अली नसबीहा वही उम्मी लक़बी हाशमियों मुत्तलबियों अरबियों क़रशियों मदनी और कहाँ हमसे गुनहगार इश्क की रंग में रंग जाओ मेरे यार सुन लो खुशबू ये गहसोए मोहम्मद वसिया जुल्फ़े नहीं जिससे मुकाबिल ये बनफ़शाई सुयोती ये चंबेले गुले लालो चंपा का निखार सुन लो खुशबू ये गहसोए मोहम्मद वसिया जुल्फ़े नहीं जिससे मुकाबिल ये बनफ़शाई सुयोती ये चंबेले गुले लालो चंपा का निखार जिनके नकहत पे हैं कुर्बान गुलो बरगो समन्ना फ़े आहूए खुतन बाद चमन बूए चमन नाज चमन नूर चमन रंग चमन सरा चमन जार इश्क की रंग में रंग जाओ मेरे यार वरफ़अना लक ज़िक्रक इसके आया तौसीफ़ की तौसीफ़ में तफ़सीर में तशरीह में तौज़ीह में तज़मीन में हर अहद की शामिल है ज़ुबान वरफ़अना लक ज़िक्रक इसके आया तौसीफ़ की तौसीफ़ में तफ़सीर में तशरीह में तौज़ीह में तज़मीन में हर अहद की शामिल है ज़ुबान लब हसन रवाहा व लब फातिमा ज़हरा व अली आबिद बीमारी बुसीरी दुहने उर्फ़ व जामी लब सादे व रज़ा सब सरुशार इश्क की रंग में रंग जाओ मेरे यार इश्क की रंग में रंग जाओ मेरे यार इश्क की रंग में रंग जाओ मेरे यार यबकी यसअलु खालिक़हु फ़अताहु अल-वह्यु फ़अशरक इक़रा इक़रा या मुहम्मद अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह या तय्यबतु जि'तुक सब्बा लिरसूलिल्लाहि मुहिब्बा बिर्रौज़ति सकलतु रूही वजिवारिल हादी मुहम्मद या तय्यबतु जि'तुक सब्बा लिरसूलिल्लाहि मुहिब्बा बिर्रौज़ति सकलतु रूही वजिवारिल हादी मुहम्मद अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा वाला आले सय्यदना
যেসব ভাইরা পিছন দিকে আছেন অনুরোধ করছি একটু ভেতর দিকে আগে আগে আসেন না, পিছনের ভাইদের বসার সুযোগ করে দেন। একটু সামনের দিকে আগে আগে আসেন, মাঝে জায়গা হালকা ফাঁকা আছে, একটু আগে আগে আসেন, একটু আগে আগে আসেন। দুনিয়ার জমিনে 3টে জায়গা ফাঁকা রাখতে নেই। কটা জায়গা? একটা হচ্ছে মসজিদে নামাজে কাতারে ফাঁকা রাখা যায় না। 2 নম্বর, স্বামী স্ত্রী যেখানে শোয় বিছানায় স্বামী স্ত্রীর মাঝে যেন ফাঁকা না থাকে। 3 নম্বর, এই মজলিস কোরআনের মজলিস। তো যাই হোক, হুজুর আমাকে আদেশ করছেন, জনাব আলহাজ হযরত মাওলানা সাইফুল্লাহ বাসন্তী সাহেব, তিনি হুজুরের ছেলে, আমার দোস্ত, ওই সম্পর্কে হুজুরের কাছে আসা। তো হুজুর আমাকে আপনাদের এই আজকের মাহফিলে নিয়ে আসছেন। হুজুর আদেশ করছেন যে তেলাওয়াত করার জন্য। এজন্য আপনাদের কাছে আমি 5 মিনিট তেলাওয়াত করে শোনাবো। আপনারা শুনবেন ইনশাআল্লাহ? সাউন্ড আর উঠবে না, সাউন্ড বাড়াও। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون صدق الله العظيم. তো এই পর্যায়ে আপনারা রমজান মাসে যে তেলাওয়াতটা শুনে থাকেন রেডিওতে, ওইভাবে পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم গজল শুনবেন আপনারা?